शाहजहान भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है? ये दूध है। किस लिए इतना सारा दूध लेके आया आपने? बच्चे लोगों को मिठाई वगैरह रसमलाई वगैरह खाने के लिए दिल किया, इसीलिए लेकर आया। हाँ ये भी है, ये देखो, ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। ये देखो, ये और इसमें देखो, ये आप बताओ, या रेट कितने की है? बताओ, इतना सारा दूध आप लेके आया, या रेट कितने की है? बताओ। वो शायद 160 या 170 है किलो का। सच सच बताओ, सच बताओ, 60 रुपए। सच बताओ, सच। 700 सात से 600। গাইস, আমি বলতেছি গত গতকালকে দুধে ডিসকাউন্ট দিছে, 20% ডিসকাউন্ট দিছে। তো আজকে গিয়ে দেখি 90% ডিসকাউন্ট দিছে। এই জন্য আমরা 21টা দুধ নিয়ে আসছি। 21টা এ দিয়ে আমরা অনেক কিছু বানাবো। এই যে অনেকগুলো খেয়ে ফেলছি, যেখানে আছে, এই যে এখানে অনেকগুলো আছে। তারপর বাহিরে রেখে দিয়েছি অনেকগুলো, বাহিরে বলতে অ্যানাদার রুমে। তো ওই যে শাহজাহান ভাই ভিডিও দেখতেছে যে কিভাবে মিষ্টি বানায়, কিভাবে মিষ্টি বানানো যায়, এটা শাহজাহান ভাই দেখতেছে। পাশে রাকিব ভাই বসে আছে, এই যে রাফি। তারপর এই হচ্ছে শাহজাহান আমাদের বাসায় গেস্ট আসছে পাকিস্তান থেকে। আমার ইমিডিয়েট সিনিয়র, তাদের শাহজাহান ভাই তাদের বন্ধু। তো আজকে শাহজাহান ভাই মিষ্টি বানাবে, আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে, আজকে একটা ব্লগ